Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Hajde danas da napravimo jedan sočni zaliveni kolač sa kojim ćete sigurno obradovati svoje ukućane. A to je nutma. Za početak vam je potrebno 10 jaja, obavezno sobne temperaturi. U jaja dodajte 10 kašika šećera i mutite mikserom da dobijete jako gustu masu. A vi mi pišite u komentarima odakle gledate moj video i kako se kod vas zove ovaj kolač, budući da ima dosta naziva. Ovdje već vidite kolika je gustoća smjese, pa bi to bilo dovoljno. U ovu gustu smjesu postepeno dodajte jednu kesicu praška za pecivo i obavezno smanjite brzinu na mikseru. A zatim 11 kašika brašna također postepeno dodavati sa smanjenom brzinom na mikseru. Jednu tepsiju ili pleh dimenzija 30x20 cm pospite uljem i premažite samo dno tepsije kistom. Na premazano dno sipajte malo brašna i protresite tepsiju. A zatim ravnomjerno sipajte smjesu. Bitno je da ste pećnicu već prije zagrijali pa stavite da se peče na 180 stepeni oko 40 minuta. Dok se biskvit peče, pripremat ćemo preliv. U jednu šerpu sipajte 600 g šećera pa ga prelijte sa 800 ml vode. Promiješajte da se šećer malo rastvori i ostavite da prokuha. Kada je prokuhalo, dodati jednu kesicu vanilin šećera, zatim kuhati još oko 1 minut pa sklonite sa vatre da se ohladi. Kada je biskvit pečen, najprije ga ohladite, a onda izrežite na kocke. Ohlađeni biskvit prelijte slatkim sirupom od rubova prema sredini. Kolač ohladite i uživajte, a ja vas pozdravljam do idućeg videa. Prijatno!